जेन्ना मेयर जाल्लो तेन्ना दुसरे दिसा हांवें जे डिगींग आसा तेज्या अगेन्स्ट हांव उलयत रावलो. पणजेची तुमी सिटी पयली आसतली, सगळ्या लोकांच्यो कंप्लेनी आसल्यो की सिटी सारकी पाड पडल्या सिटीचे म्हणून. तेन्ना हांवें जे डिगींग करता ते सगळे कोण कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा, खंयची एजन्सी आसा तांकां आफोवन मिटींग घेतलेली आनी तांकां तेन्नाच सांगलेलें हांवें की तुमकां 30th एप्रील लास्ट डेट, तेज्या भायर तुमकां एक दिसूय हांव दिवचो ना. त्या प्रमाणे सगळ्या एजन्सीनी आपआपलें काम, बाकीच्यांनी आपलें काम कंप्लीट केलें आनी फालच्यान तेंच्यांनी आतां तेंची हांवें मिटींग घेतली त्या एजन्सी, फालच्यान तेंच्या रिस्टेटमेंट तेंच्यांनी ऑलरेडी केला, थोडें कितें उरलां तें आमी करता म्हूण सांगलां. पूण व्हडलो प्रॉब्लेम म्हाका आसलो तो स्मार्ट सिटीचो तेंचो. हे स्मार्ट सिटीवाल्यान भायल्या भायर कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर हाडल्या 20 तारीख पर्यंत डिगींग करपाक, आनी कलेक्टरान तांकां ब्लायंडली ऑर्डर दिल्या, खंय मेन्शन करनासतना खंयची एरिया आनी कितें आसतना. आमी कितें करता, समज एक आतां जर एग्जाम्पल जिओन आमकां एप्लिकेशन केलां, आमी तेंचो प्लॅन घेता. बाबा मिरामार सर्कल टू जावं गणेश टेंपल, गणेश टेंपल टू फायर ब्रिगेड असो आमचे कडेन तेंचो प्लॅन आसता सगळो. कितके मिटर तांकां खंय फोडूंक जाय, रस्त्याचे रायट सायड फोडूंक जाय काय लेफ्ट सायड फोडूंक जाय, फुटपाथ फोडूंक जाय काय आनी कितें फोडूंक जाय, ह्यो आमचे कडेन तेंचो प्लॅन आसता. आनी त्या प्लॅना प्रमाणे तें काम करता आमी, तेंचे कडेन काम करून घेता. वेरेज हांगा स्मार्ट सिटीवाल्यांनी आमकां कसलोच प्लॅन दिवंक ना, रिस्टेटमेंट प्लॅन दिवंक ना, खंयच्यान कितें फोडटले, कितके मिटर भितर वतले, कितें करता तें आमकां कांय प्लॅन दिवंक ना. तरी आसतना तांकां हांवें कितके फावटी ते CEO चौधरीक हांवें रेकाद धाडलो की तुमी म्हाका प्लॅन दिया, सिटी तुमी खंय फोडटले म्हाका पळोवंक जाय, बाबा तुमी खंय काम करतले म्हाका पळोवंक जाय, तुमी तुमचो प्लॅन दिया म्हाका. हेंच्यांनी म्हाका आज पर्यंत कांय दिलें ना. आनी पयर रातचे सारके 12 सुमार आमची बाल भवन आसा तेच्या ओपोजीट ती बरी नवी फुटपाथ, म्हाका दिसना ती फुटपाथीक 1 वर्स सुद्दां जाला कशें, नवी फुटपाथ हेंच्यांनी फोडपाक स्टार्ट केली. म्हाका कोणें फोन केल्या बरोबर हांव गेलो, पुलीस हाडलें, हांवें आनी काम बंद उडयलें. आनी त्या इंजिनियराक तेजो कोण मॅनेजर आसलो पळय त्या कंपनीचो, ताका सांगलें बाबा म्हाका तुमचो हें ऑर्डर दाखय. तो म्हाका कलेक्टराची ऑर्डर दाखयली हेणें की तेजेर खंयच मेन्शन केलें. हांवें ताका सांगलें म्हाका स्पेसिफीक जाय, बाल भवनाचे ओपोजीट फुटपाथ फोडल्या तेजी म्हाका ऑर्डर जाय. तो दाखोवंक शकलो ना. म्हणटकच पुलिसांनी आमी ताका पुलिसान जालें काम स्टॉप, हांवें काम स्टॉप केलें. काल वर्कर्स डे म्हणून काल काम बंद जातलें. आज सकाळीं 8:30 सुमार हे पळय म्हाका फोन आयलो, हांवें परत काम स्टार्ट केलो म्हणून. पूण हांव तसोच गेलो, परत थंय गेलो. आमच्या सुपरवायझराक हांवें सांगलें की ट्रक घेवन यो. त्या प्रमाणे तेंचे तो सुपरवायझर ट्रक घेवन आयलो, तेंचें सामान हांवें सगळें जप्त केलें. सामान जप्त केलें, तांकां सांगलें म्हाका खूब जाण कोण तेंचे आयले. हांवें म्हाका म्हणलें स्पेसिफीक म्हाका प्लॅन जाय, तुमकां कलेक्टरान ही फुटपाथ फोडून दिल्या काय ना ती म्हाका दाखोवंक जाय. तुमी दाखया म्हणलें म्हाका, तुमकां दिलें जाल्यार. पयलें तांकां ते ओवरऑल तेच दाखयता परत ओवरऑल आमकां 20 मे पर्यंत टायम आसा. हांवें म्हणलें 20 मे न्ही, आमी रिस्टेट करून आमी केन्ना करतले, पावस गोंयान केन्नाय पडूं शकता. हांव डे बिगिनींग हांव झगडटा, कित्याक पावस केन्नाय पडूं शकता. लोकांक सगळे रस्ते जे फोडल्या ते सगळे सारके जावंक जाय, जी फुटपाथ फोडल्या ती सगळी सारकी जावंक जाय. पावसा पयलीं काम करून हांव दाखोवंक सोदतालो. पूण आज अशें जालां की जेन्ना हांवें तेंचें सामान हाडलें तेन्ना ह्या कमिशनरान ते कोण सुपरवायझर कोण आसा ताका इमिजिएटली ट्रान्सफर केलो. जे आमचे लेबर आमचे खंय वॉर्डांनी आसले त्या लेबरांक सगळ्यांक आफोवन हाडलें की कमिशनरान सांगलां म्हणलें आमकां की खंयच्याच कावन्सिलरांक आतां तुमी लेबर दिवपाचें ना, कांयच दिवपाचें ना म्हणून. म्हणजे कमिशनराची दादागिरी चल्ल्या. ही IS लॉबी जी आसा ही पणजेच्या लोकांक ग्रांटेड धरल्या हेंच्यांनी. हे स्मार्ट सिटी चोरपाक मेळना म्हणून हेंच्या शेपटेर हांवें पांय दिलो म्हणून हे आतां चाळवल्लें आसा. 1000 कोटी हाडून हेंच्यांनी स्मार्ट सिटी 92 प्लेसा वयलो सद्दां 357 प्लेसार पावयले. लोक जाणा हेंच्या भितर हेंच्यांनी कितको हेंचो भ्रश्टाचार जाल्लो आसा. हे भ्रश्टाचाराचे आगर आसा, स्मार्ट सिटी भ्रश्टाचार आगर आसा. हेंकां आतां घाई जाल्या, हे 15 दिसां भितर एक फास्ट कशें करून काम करूंक सोदता. आनी हांवें काम हाडयलां म्हणून तांकां ते सारकें आतां तांकां दुखलां सारकें. ते आतां कमिशनराक आपोवन कमिशनरा कडल्यान ऑर्डरी घेता. कमिशनरान तांकां आतां परत काम स्टार्ट करपाक दिलें. हांवें कामचें बंद केलें, तांकां कमिशनरान स्टार्ट करपाक दिलें. हांव तुमकां सांगता जर पणजे बुडली जाल्यार आमी कोण कावन्सिलर हेका आमचे कावन्सिलर कोण जबाबदार आसचे ना. लोकांनी हांकां जज करपाचो टायम आयिल्लो आसा. पणजे फाल्यां बुडत तुमी कमिशनराक रिस्पॉन्सीबल धरपाचें, कलेक्टराक विचारपाचें.
कित्याक लेबर जे हांव घालता म्हाज्या घरा घालना जावं कोण आमचे कावन्सिलर घालता ते कोण घरा घालनातले प्रत्येक आपआपले ड्रेनेज लिप करपाक आनी करपाक यूज करताले. ट्रिमींग जे आसले ट्री आमी झाडां ट्रीम करताले कोणा डेंजरस हेजेर आसा आमी तेजे वर्साचे प्रमाणे आमी ट्रीम करताली. तेकाय आतां ते सुपरवायझर आपूण धाडला की तूं कोणाकूच तूं धाडचो ना म्हणून. ही दादागिरी कमिशनराची आमी खपून घेवपाची ना. आमकां 35,000 लोकांनी 30 कावन्सिलर निवडून म्हणून आनी कमिशनराक सांगून जो ऑलरेडी आमी लेबर आज घातलेले पळय वॉर्ड वायज ड्रेन बी डिसील करपाक तांकां सगळ्यांक आपयले दनपारां. तेच म्हणटा न्ही हांव आमी तेच म्हणटा न्ही लोकांनी आमकां निवडून दिल्या कामां करपाक 30 कावन्सिलरांक म्हाका एज अ तेंचो रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव मेयर म्हणून आसा हांगासर जाल्यार हे कोण कमिशनर कोण. Mayor is the first citizen of Panjim, so he has the full right. लोक कितें जाल्यार लोक म्हाका फोन करता लोक कोण कमिशनराक फोन करना लोक कोण कलेक्टराक फोन करना लोक म्हाका फोन करता. ही दादागिरी जालना आतां हेंची म्हणजे तुमकां लुटूंक मेळना चोरूंक मेळना म्हणून तुमी आतां हें अशें करून दाखयता. लोक तुमकां दाखयता तुमी 15 दीस उरल्या लोक हांकां दाखोवपाचें आसा लोक दाखयता तांकां आतां स्मार्ट सिटीच्या नांवार हेंच्यांनी आख्खी पणजे पाड घालून उडयल्ली आसा. तुमी रिमांडार पळया कितें जालां तें रिमांडार पळया तुमी कितें जालां तें आल्तीन पळया कितें जालां तें मॅरी मेकलेटी पिपल्स हायस्कुलाची आमची ड्रेनी मोडून उडयल्या. ते कमिशनर तेच दिताले कोण रिस्टेट करून दितलो काय म्हणून हेंचे आमचे कडेन डिपॉझीट कांय ना आनी कोण रिस्टेट करून दितलो तेडे आन्सर ना. आज तुम्ही बोला मिरामार टू बाल गणेश थंय फुटपाथ मेन ती फोडलेली फोडून तांकां रिस्टेट केल्ली. सकाळचे थंय जॉगिंग करपाक कितके जाण वता एकटो बाबडो जॉगिंग करतालो धांवतालो तेजो पांय ते टायसाचेर पडलो आनी पांय ट्विस्टलो. त्याने म्हाका सकाळी 7 फोन केलो आनी म्हाका तो शाणपणाच सांगलो बाबा म्हणल्यार आमी न्ही ते स्मार्ट सिटीवाले काम करता तुमी कितें पळयता काय म्हणालो तो तुमी कशें येता स्मार्ट सिटीवाल्याक हें करपाक काय म्हणून. ताका हांवें एक्सप्लेन केलो तो आयकुपाक हेतून नासलो तो म्हणल्यार आपूण हेतून आसा कांपाल क्लिनिकान आसा म्हणटालो तो यो आमी आपल्याक पळय म्हणटालो. हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आतां लोक आमकां विचारता कितें जालें लोक आमच्या कावन्सिलरांक फोन मारता आमकां फोन मारता हो कमिशनर फोन घेता कोणाचो. ह्या कमिशनराक कितली दादागिरी जाता ती करूं न्ही लोकांनी जाता लोकांक टायम आला लोक पळयतला लोक हांकां कितें शिकयतले. चौधरी म्हणटा तो सारको मात चोर हो हांव तुमकां सांगता हो सगळ्या लोक पणजेकारांक टोपी घालून हो समजो वचपाचो आसा. हो लास्टाचे 15-20 दीस उरल्या ते त्या खातीर तो बेगीन आपलें काम सगळें करून हो धांवंक सोदता. एका लोकांचे फुटपाथीचे पडलेले ना रस्त्याचे पडलेले ना जाल्यार लोकांचे पडलेले ना लोक म्हणटा ते मरून लोकांक कितें ना हांकां पडलेले ना हांकां फक्त चोरून जे कितें मेळटा 15 दीस ते चोरपा खातीर तेंचें काम चल्लां फास्ट. हांवें 40 दीस पयलीं सांगलेलें टायमार न्ही 45 डेज पयलीं सांगलेलें 30 तारखेक काम बंद करतलो म्हणून हांकां खबर आसली पूण हांकां आनीक हेंच्यांनी तुमी पळयला बालवाडी फुटपाथी फाटल्यान तो ग्रावंड आसा हांवें तांकां तेंच सांगलें पयरच्या राती तुमी तो ग्रावंड माती फोडून घाला केबल तुमकां फुटपाथ फोडपाची गरजूच नासली तुमकां करूंकच जाय काम न्ही तुमी ते थंय करा फुटपाथ दवरपाची. फुटपाथ फोडपा उपरांत हेतून भरपूर हें आसा हें फुटपाथ रजिस्टर करपाक हांकां पयशाच्या नांवार हांकां लुटूंक मेळटा. थंय मागीर कोट्यांनी घातले हेंचे सगळे कोटीच 2 कोटीचे टॉयलेट 20 कोटीचे ऑफिस रिपेर आनी 180 कोटीचे कॅमेरा. एक कॅमेरा कसो पडलो पळया तुमी म्हाका 6-7 लाख रुपया कॅमेरा आख्ख्या वर्ल्डाक कसो कॅमेराचो आसचो ना 6-7 लाख कितें कॅमेरा पडटा 7 लाखाचो कॅमेरा कसलो म्हूण आसतलो म्हाका कांयच कळना. हांवें मार्केटान 4,80,000चे 38 कॅमेरा हे केल्यात 480 आनी हेंचे 400 कॅमेरा 180 कोटी म्हणजे कसो कॅमेरा पडलो पळय. आतां बेगीन हें आतां 15 तारीख उपरांत ताका गॅरंटी ना आतां आमी उरतले काय ना ते बेगीन करपा खातीरच चल्ला. सगळ्या लोकांक ग्रांटेड धरला हेंच्यांनी पणजेकारांक ग्रांटेड धरला सगळ्यांक आमकां ग्रांटेड धरल्या. हे लोक आनी पळोवपाचो टायम आसा आनी तुमी पळोवपाचो टायम आसा. ओपोजिशन कावन्सिलरांनी हांव तुका नांव घेना तेणेच म्हाका रातचो पयर मॅनी मेकलेडे आपूण काम म्हाका तेणेच फोन केल्लो तेजो वॉर्ड बाबा आपल्या वॉर्डान कितें चल्ला ती पळय म्हणून आनी हांवें तेणें मेळून काम बंद उडयल्लें पिपल्सा कडलें. तो म्हणल्यार ड्रेनी एक केल्ल्यो म्हणल्यार आमी नव्यो केल्ल्यो ड्रेनी उडल्यार फोटो उडयल्यो पावसांनी बुडल्यार कोण लोक म्हणल्यार हेजो कावन्सिलर आपल्याक विचारतलो. जातलोच फाल्यां गव्हर्मेंट तेंचो आसूं एखादी ताका सांगून तांकां दिवं शकता ते. मनीषा 23 वॉर्ड नंबर 23 आनी तुजें सगळ्यांचेच काडले सगळ्यांचेच काडले आं
आम्ही आज 4-5 वॉर्डान लेबर घातलेले ड्रेनीज वॉर्डातले काम करपाक. म्हणजे आता मेन आमची सिटींतली कामां मेन ड्रेनी ओपन जाल्यो आतां वॉर्ड वायज चालू आसा. हांवें आज आमचे पोर्ट वॉल्स काडपाक स्टार्ट केल्ले. हांवें सांगलेलें पळय पोर्ट वॉल्स दाखया, त्या म्हाका 10 फोटो आयिल्ले. आज सकाळीं हांवें मेन व्हडलो पोर्ट फायर ब्रिगेड कडेन पळय थंय सकाळच्यान काम चालू आसलें. आज सांजचे पर्यंत हांव ते सिमीट घालून सगळें करपाचें. हांवें सिमीट हाडल्या म्हाज्या लेवलाचेर. CCBचे 1 रुपया ना. सिमीट रेंव मागीर थोडी सगळें हांवें म्हाज्या लेवलाचेर हाडला. CCBचे 1 रुपया घेनासतना हांवें चॅलेंज एक्सेप्ट केल्ली की आज तुमी सकाळीं म्हाका खड्डो दाखया, तो सांजचो रात पर्यंत नाल्यार फाल्यां दुसऱ्या दिसा तो खड्डो हांव पुरयतलो म्हणून. आनी आज हांवें फायर ब्रिगेड कडल्यान स्टार्ट केल्लें तें काम सांजचें बंद उडयलें कमिशनरान. Yo, Vital, काम रहता थोड़ी मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है. मैंने उनको बोला आपने हमारे लेबर विड्रॉ किया है, काम जो कर रहे थे वो विड्रॉ किया है. और आपने हमारे सुपरवाइजर को बोला कि मेयर ने कुछ बोला तो कुछ उसको ट्रक और लेबर नहीं देने का. इसलिए हम आपको पूछने को आए आपने ऐसा एक्शन क्यों लिया है. मेयर इस कुछ पावर नहीं मुझे. हम सब काउंसिलर को 35,000 लोगों ने इलेक्ट करके लाया है. आप सिर्फ एक ऑफिसर है इधर. आप अच्छे से सुपरवाइजर को एक रॉन्ग मैसेज दिया है. आपने उनके वार्ड में जो लेबर थे उनको बुलाया, वापस बुलाया. जो कि क्यों किया है आपने. सबसे पहले मोदी की there is no need to say it twice. Obviously, you are the mayor, you are organizational head of CCB. Obviously, there is no need to emphasize it again that you have some sort of control on the aspect of functionality of CCB. लेकिन आपने ऑर्डर क्यों दिया. What I have told the supervisor, what he said to you, first you should ask me. मैंने आपको फोन किया था. मैंने सुपरवाइजर को मुझे बोला कि मैं अभी आपको कुछ दे नहीं सकता है. कमीशन ने बोला कि अपने को आप कमीशन मेयर ने कुछ बोला तो आपको कुछ नहीं देने. ऐसा क्या हुआ है. मैंने आपको फोन पे पूछा था. Together and discuss it. Anyway, I'm only chairing. I already discussed with councillors also. We are preparing a detailed schedule of ward-wise decency and cleaning, so that there are always complaints that in one ward some work is being done, in some other ward there is shortage and there is no uniform distribution of labor. नहीं एक भी आउट ऑफ 30 काउंसिलर एक भी कोई काउंसिलर नहीं बोलेगा कि मुझसे ट्रक या लेबर मांगा मैंने नहीं दिया. एक भी काउंसिलर नहीं बोलेगा आपको. एक भी काउंसिलर कंप्लेंट नहीं रहेगा. This is what is being done, based on the feedback we receive every year. नहीं. Usually no sir. The mayor sets everything. From ward 1 to 15 he sets, and from 16 to 30 also he sets. Every year it will like that only. I don't know how it is changed now. आपने अभी टेंडर नहीं हुआ फिर भी मैं बैलेंस करके इनको 5 लेबर यहाँ से काम चालू किया है. मैंने आज से काम चालू किया था. अभी बारिश is coming very close now. The monsoons are coming. Very so now. नहीं हमने स्टैंड लिया कि कोई भी हमको रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ेंगे. आप रिस्पॉन्सिबल लेंगे. अगर रेनी बारिश में मानसून में फ्लडिंग हो गया आप टोटली आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. एक भी मैं मेयर और कोई भी कॉर्पोरेटर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. आप फेस करो. कहने के होते हैं तो एनीवे मैं रिस्पांसिबल हूं. मैं होल्डिंग एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन हियर, तो आई एम एनीवे रिस्पांसिबल वेदर यू से इट और नॉट. The first power goes to the mayor. This is the first citizen of Panjim. So he is entitled for this powers. No, but how come it is suddenly changed? All this thing, how come it suddenly changed? Nothing has changed. कमिश्नर साहब ये पॉलिटिक्स में आप मत पढ़ो. ये पॉलिटिक्स में आप मत पढ़ो. नहीं आप घुमा रहे नहीं. आप पॉलिटिक्स में मत पढ़ो. आप पॉलिटिशियन जैसा मत बिहेव करो. एक आप ऑफिसर जैसा बिहेव करो. हाँ आप पॉलिटिशियन जैसा मत बिहेव करो. आप अभी बोलो कि हमको लेबर दे. हम और क्या करेंगे. आप जो ऐसा ऑर्डर निकालते हो आपको हम क्या करेंगे. मेरा ऐसा कुछ भी कहना नहीं कि लेबर नहीं मिलेगा. नहीं लेबर
किसी लेबर के तो मुझे पावर नहीं, तो मुझे पावर नहीं, कल से मुझे पावर एज पर राइट शेड्यूल नहीं, कमिश्नर मुझे बता, आप लेबर कल से डिस्ट्रीब्यूट आप करेंगे कि मैं करेंगा, आप बोलो मुझे। So at last whatever the power was with the mayor, you have all the taken over the power from it. So tomorrow something happens in our ward, the people are going to blame us. See, I am no one to take his power or give anyone any power. Whatever is being done, it is being as per. No. There is And, you I have- somebody has misguided you. Somebody has misguided इतने you. साल से हम देख रहे हैं कि मेयर जो वर्कर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेयर कर रहे थे, इतने साल से कभी भी कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। सिर्फ कमिश्नर का कोई काम रहता था, वो अपने हाथ में कभी भी बोलता था, एक ऐसा डिसीजन कभी नहीं हुआ। And now मुझे भी this बहुत साल हो गए इधर, work मुझे which भी is बहुत going साल on इधर now है। will be on a war footing job. It is a war footing job. And something goes wrong, you will be the responsible for all this mess now. I am not shying away from my responsibility. Okay. There's no Yeah, reason okay. that I will not be Okay, responsible. fine. But at least give me a chance to do it in an orderly fashion. Sir, Okay, we fine. hardly don't, we don't have time. We don't have time now. Today is There what is, second. we don't have time. Range by 15 of May, range will start. Everything should We don't happen. have time. At least for the 20th, for the In my ward, not a single day That is is what I am saying. declared. We In my don't ward. have time. Is exactly it is my आपने point. कभी- So we should do it in an orderly. जो गार्बेज अभी जो Just 5 panic दिन and से start- कभी आपने and कभी start उसमें running on the street. Obviously, we have to plan it and we have to do it accordingly. When will tell it, sir? When will tell it? When will tell it? Now the days are going like this only. There is no time now. Now the monsoon will come any time now. I already discussed the Honorable Council. I told them that tomorrow. Today you have taken the workers from the honorable council from the ward. Who has given the permission to take the workers from the ward? Workers. Huh? So now what is your future course of action on this? I have already told the council that tomorrow I am When publishing. I have not got one single worker in That is what I my am ward saying. now. That this is the exact thing. So I have to One call ward mayor. they are saying they are Mayor not will say, I will send you, I will done. send you. But now you. I am publishing a schedule of works tomorrow morning, tomorrow afternoon. Then again you are saying that you have not got any. So why? What is your the schedule of work which you are going to empower tomorrow? It has to, you have to show it to mayor first. You have to take mayor into this, the consideration. So why do you think that he is not? I mean, we are No, not saying- because now you have taken power from him. You have taken power from him. You are giving it a. Sir, he is the first citizen of Tanjit city. Mayor is the first citizen. That much, you know, sir, about this now. You cannot take power from his hands, please. Because we have been elected by the people. So we have to show the face to them. All these people, all our these honorable corporators, how can we really show the face to the people? आप भी कुर्सी पे बैठो, मेयर की कुर्सी आप ही बैठो उधर जाके, दोनों कुर्सी आप ही बैठो। You are getting a wrong signal and you are sending a wrong signal in this CCP. What I feel. By tomorrow something doesn't happen, if Panjim get flooded, you are responsible for अभी this. आपने स्मार्ट सिटी को काम करने को परमिशन दिया, हाल दिनों भी काम स्टार्ट हुआ, मुझे लगता है बाल बंद का स्टार्ट हुआ। 2 दिन पहले उन्होंने जो मिरामार सर्कल टू गणेश टेम्पल वहाँ फुटपाथ दे किया था, वो रिस्टेट किया था। आज सुबह जॉगिंग करने समय एक का पाय ट्विस्ट हो गया। कौन है रिस्पॉन्सिबल उसको? कौन है रिस्पॉन्सिबल? मैं बोल रहा हूँ उसको भी केस डालने को हाईकोर्ट में। मैं बोलता हूँ हाईकोर्ट में केस How डालना। come the work is only get started late night, 12 a.m., 1 हाँ, 2 after a.m.? 12. After 12, how come it is? Why it is not starting by 6 o'clock now? जो भी मैंने काम अभी पकड़ा All the work which are started, काम उधर आपको Mayor has called those people after 12 a.m., 12, 1 a.m., 2 a.m. Because he gets a call from the people and then he comes there personally. उनके पास कुछ प्लान नहीं है। आप तो वो कलेक्टर का ऑर्डर दिखाते हैं, उन लोग कलेक्टर ने ब्लाइंडली पंजीम सिटी करने को परमिशन दिया उनको। There are no plans also, sir. There are no plans also. हमारे पास कोई परमिशन कहते तो हम उनको प्लान के साथ भेज देता है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से। इनके पास कुछ भी नहीं है। वो अच्छा था फुटपाथ, 1 साल भी नहीं है उसका फुटपाथ को उन्होंने कट किया है। उनको चाहिए तो वहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड के बाजू में वो केबल चल रहा है। 2 करोड़ का टॉयलेट, 20 करोड़ का ऑफिस रिनोवेशन, 180 करोड़ का कैमरा, 180 करोड़ का कैमरा पंजीम सिटी में 180 कोटी। वो 20 करोड़ का रिनोवेशन में पूरा सातिलेस क्रिक रिपेयर सफाई हो सकता है।
और आप भी उनके जाल में आ गए। Let him do. Let him act. आप दे आमच्या लेवलवर काय झालेलं स्मार्ट सिटी तर काढ तीच लेबर काढ मारले. आता काय झालेलं स्मार्ट सिटी के नाम तीच लेबर मत करो चाहिए तो वो भी कुर्सी पे आप भी बैठो। Tomorrow Penji if it gets flooded, you will be blamed for this. And don't play your dirty politics. Ruling councillors have come in front of you, spoke about their grievances. So what do you have to say about all this? In the view of upcoming rains and pre-monsoon desilting works, okay, cleanliness works, see, we are preparing a ward-wise schedule, exact works, what is required in line with feedback received from general public, our JAs and supervisors. Okay, and that schedule will be published by tomorrow afternoon. Okay, it will be transparent, it will be open to public and all the ward councillors, so that everyone councillor will know that how much resources are available to a particular ward. Still, if any councillor has any grievance, they can very well come forward and ask for more staff. That is not the issue. The issue is about the road digging by smart city officials. What do you have to say about that? When they are saying that they have to prepare the monsoon preparedness work, these things are going on. Even afterwards, even informing you all that these things have to be, rain preparedness has to be carried out first. As far as I know, all the works are properly approved at appropriate levels. Okay, in the district level coordination meeting chaired by Honorable Collector, the works were approved, a certain list of the work was approved, and the last date of work is 15th May. Before that, the smart city, I hope they will complete their work and then reinstatement will be done much before the onset of work. When you talk about reinstatement, what do you mean by that? Means reinstatement to the normal level which were the roads were earlier? Yes. Or what it is? Reinstatement means patching work after digging and bringing the road back to the normal condition before digging was done. So in Ribandar and all, you feel that it is the same thing they have done? There is a certain standard of digging also, all the works, there is a certain digging standard, and restatement also comes under that only, so it has to obviously satisfy to those certain standards. And if it is not done, what action? There are certain actions, all the work executing agencies, they have security deposits, and if there are some discrepancies, then obviously there are provisions for penalties and for future of security deposits. Penalty like what? Penalty means financial penalty. How much it can be like? That is So the mayor wants the work to be stopped of his smart city work because he wants some time to reinstate. Yeah. So whether you will put this to the collector? See, all this work, it is not done in a haphazard manner, it is all done in planned manner, much before that. And in district coordination meeting, it was all done after detailed presentation of smart city, and all the parties agreed that yes, there is sufficient time to complete the work and reinstate all the affected roads. So mayor contention is that the work cannot be completed within 15 days because monsoon will come after 15 days. I cannot comment on that. Yeah. So, going by the agencies for the work that they have done, and even the smart city digging work was stalled by the High Court when an NGO approached the court. In this, do we see that the mayor and the commissioner of the CCP are moving in two different directions? No comments. So I just wanted to know, is there any elected representative on the district level road digging coordination committee? Who is representing CCP? I am accepted. And nobody from councillor's side? No, I don't think so. Only commission? Yes. So they feel that they have been sidelined in that. That is not for me to say. And the another complaint was that they say that most of the work start after midnight. Again, I cannot say anything. That permission is given to do the work at midnight. Midnight at 12 o'clock, you know. I mean, smart city agency is in better position to say that because But they are the executive agency. you are there for the coordination committee meeting. So you But must these be knowing details about that it. when the work will be executed and all that will be available in smart city. We are only for coordination that yes, a certain list. Look after that. So I mean, executive agency, smart city also is better you So, to but can they dig the road at 12 o'clock? Is it like somebody going in robbing? say. I can only say only if I know for sure that yes, they are doing it. If they are indeed doing it, I'm sure someone must have complained or anything. But you can always approach smart city too with all this. But did smart city people approach you for permission and you granted them the permission? Yeah, late midnight.
Notification of late midnight. These are minor details. So I'm telling you, Smart Cities Executive Agency, so they must have all these.